Vendredi 12 avril 2019, après des semaines de préparation assurées par les équipes de mathématiques, de biologie, de physique et de chimie, vos professeurs ont concocté savamment des questions pour le 19e concours scientifique sous la houlette de Madame Hébron-Altimour. 38 équipes de 3 élèves se sont retrouvées pour plancher sur les relations entre le sport et les sciences. Matematik, fizik, kimya ve biyoloji zümreleri Sayın Ebru Aktimur'un eşliğinde haftalarca uzmanlıkla gereken hazırlıkları yaptı ve 12 Nisan 2019 Cuma günü 19. bilim yarışması gerçekleştirildi. Üçer öğrenciden oluşan 38 ekip spor ve bilim arasındaki ilişkileri ele alan soruları çözmek için bir araya geldi. J'étais un petit peu dérouté par le rapprochement entre les sciences et le sport. En effet, pour moi, faire du sport, c'est d'abord jouer au football et faire de la voile, c'est-à-dire passer un moment de plaisir et de détente. D'ailleurs, le mot sport, en vieux français, qui se disait des sports, signifiait divertissement, plaisir physique ou de l'esprit. Maintenant, selon la Charte européenne du sport, ce mot correspond à toute forme d'activité physique, sportive, qui, à travers une participation organisée ou non, ont pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tout niveau. Bilim ve spor arasındaki yakınlık beni biraz düşündürdü. Benim için spor yapmak, futbol oynamayı veya yelken yapmayı, diğer bir deyişle keyifli ve rahatlatıcı bir zaman dilimi geçirmeyi ifade ediyor. Zaten spor, eski Fransızca dilinde des sport kelimesi, eğlence, bedensel ve zihinsel keyif anlamını taşıyordu. 2001 Avrupa Spor Yönetmeliğine göre spor, bireysel ya da takım halinde yapılan fiziksel ve ruhsal durumun ifadesini, gelişimini, sosyal ilişkilerin zenginleştirilmesini, duruma göre yarışmalarda sonuçların elde edilmesini hedefleyen her türlü beden ve spor faaliyetidir. Je voyais donc d'abord l'aspect social de ces activités. Mais il est vrai que la recherche constante dans le monde du sport pour améliorer les performances a favorisé le recours à la science, et notamment une meilleure connaissance biomécanique du corps humain ainsi que les avancées technologiques. Les recherches qui portent sur la physiologie de l'exercice, les analyses biomécaniques du mouvement, la recherche de nouveaux matériaux notamment. La biomécanique est d'ailleurs un domaine intéressant qui fait appel à de nombreuses disciplines scientifiques, telles que la physique et les mathématiques, qui interviennent également dans l'activité sportive avec des études permettant d'optimiser les trajectoires, la collecte des données qui permettent de réaliser des statistiques des joueurs et donc d'optimiser leurs performances. D'autant qu'avec ces nouvelles technologies, les analyses de la performance sont immédiates. Des capteurs portés par les sportifs transmettent instantanément les informations. Rythme cardiaque, vitesse, calories, qui sont traités par des logiciels. Elle a aussi des débouchés sur la robotique et la cybernétique, dans la modélisation des mouvements de robots. On se demande même parfois si le sportif de demain ne sera pas un mutant, mi-homme, mi-robot, comme Achille ou Hercule, ces héros mi-homme, mi-dieu de la mythologie grecque. Dolayısıyla ilk başta bu faaliyetlerin sosyal boyutu aklıma geliyordu. Ancak spor dünyasında performansların iyileştirilmesi için sürekli yapılan araştırmalar, özellikle insan vücudunun biyomekanik yapısı ve teknolojik ilerlemelerin daha iyi bilinmesi boyutları olmak üzere sporun bilimle ilişkisini ön plana çıkardı. Bu araştırmalar ise özellikle faaliyetin fizyolojisine, hareketin biyomekanik analizlerine, malzeme araştırmalarına yönelik yapılmaktadır. Zaten biyomekanik, fizik ve matematik gibi mesafeleri optimize etmeyi, sporcu istatistiklerine yönelik veri toplamayı ve bu sayede performanslarını optimize etmeyi sağlayan birçok bilimsel disiplin ile ilintilidir. Yeni teknolojiler ise performans analizlerinin hemen yapılabilmesini sağlamaktadır. Sporcuların taşıdıkları algılayıcılar bilgileri kalp ritmi, hız, yakılan kalori gibi anında aktarmakta ve bu bilgiler yazılımlarda işlenmektedir. Robotların hareketlerinin modellemesi bağlamında ise robotik ve sibernetik ile ilişkilidir. Hatta bazen yarının sporcusunun Yunan mitolojisindeki yarı insan, yarı tanrı Akileus ya da Herakles gibi yarı insan, yarı robot bir mutant olup olmayacağı sorusu akıllara gelmektedir. Je tiens à remercier maintenant tous les collègues professeurs qui se sont investis, grâce à qui ce concours se renouvelle d'année en année.
Je vous remercie tout particulièrement, Madame Ebouak Timour, pour votre dévouement et votre investissement pour que tout se passe pour le mieux. Je vous félicite, chers élèves, qui avez participé au concours scientifique, mais aussi au concours Kangourou des mathématiques et aussi au concours LS Dreams, avec un premier prix en architecture. Je tiens aussi à féliciter tout particulièrement notre élève de 11e, Deniz Orhan, qui s'est classée 3e cette année, 3e de Turquie, dans le domaine de la biologie, au 50e concours des projets de recherche des lycéens, organisé par TÜBİTAK. Et je l'invite à venir ici à présent. Yenilenerek devamını sağlayan tüm öğretmen arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ederim. Tüm çalışmaların en iyi şekilde gerçekleşmesine yönelik gösterdiği gayret ve özveri için Sayın Ebru Aktimur'a da ayrıca teşekkür ederim. Bilim yarışmasına, Kanguru matematik yarışmasına ve mimarlık alanında birincilik ödülü ile LS Dreams yarışmasına katılan siz sevgili öğrencilerimizi de tebrik ederim. TÜBİTAK'ın 50.sini düzenlediği liseler arası proje yarışmasında biyoloji alanında Türkiye üçüncüsü olan 11. sınıf öğrencimiz Deniz Orhan'ı da ayrıca tebrik ediyorum ve sahneye davet ediyorum.